Sinja kapag ito tapos buksan তিনি জনক পানো যতন লাম সাগো তিনি 31 তারিখ জুলাই 2025 সালমারি তিনি কতর কতর কক তোমা থুবইতু বুখা হায়ো হাই কুতুং কুতুং নরনি বাগৈ আং সমীর জম্পুই জলাও আসারামবাড়ি কনস্টিটুয়েন্সি ও পূর্ব তকসায়াও বিজেপি বাইতি প্রামথা হনি ইংলাইমান ইয়াগলো তিনি হায়ো হাই জম্পুই জলা মানে 12 টাকা জলা কনস্টিটুয়েন্সি নি জম্পুই জলা হাতিও তিনি হায়ো হাই borok urung-uru nanglai ukha BJP ni kaisa beskangni 9 tarik August salmari hingkai World Indigenous Day mane hayung hani bosaroni sal o salno palaina no rgei Agartalao kotor ke panda khlaje thangi jong BJP Jonjati Morcha phiaba তিনি আরো থাংনানি সেকাং জম্পুই জলাও কক চাবলাইগ্রা মানে পান্ডা হनै সংসাজাক মানি আ বাজার র সংসাজাক পান্ডা ওন থাংনা হनै থাংমানি খরকসা বুজাকখা বিজেপি नि आदं अ बुजाकनाय बहायनो सिजाकखा खुमुलुं 25 ठाकुरनि राजु देबबर्मा हनै खरका सिकला ब आरो थांमानि दुगानो पान्डाव थांमानि न फियाबा यां सुदन्न मेमोरियल गानाबो खागो बुजागै तंखा बुनाय रक टिप्रा मथा हनै कक सिलजाका राजु देबबर्मा सागबाय थां ताइ कक सिलजाक मानि राजु देबबर्मा सिमनो टिप्रा मथा हनै साओ फियाबा जे पार्टीनि जीएस बीजेपी पार्टीनि स्टेट जीएस बिपिन देबबर्मा हंकाकै थेमरां रक सामु सित्रा तांनाय रक बीजेपी नि सामुनो केबेंनाय रक बीजेपी नि हामक्राय बा बरनि जे कुरुं कुथुम उंनानि लुकुचं रायजानि जे केरं टंमानि आबनो केबेंनाय रक बरक बु प्रेक साप्रेक खलाइका अबनो तुइनाय ताबुक बेलाय के वानसु कतर वानसु लाइका अबनो तुइ जे बाजारो बेलाय केनो बरक खाब्रुम बिब्रुम लाइका बा बुलाय हुनै खनावयै उरुमुरुबो नांलाइका कक ओंखा जे BJP ni tabuk kami wo agi rogo asnu je phana tabuk je kurung borok khana ni hne nai tomoni jorao o samusira tangne rok kebengo o samusira tangne rok no phiok jagalak o bahaikeno borni tinini khorang phiaba BJP rok tiprasa kamiam chayo thangkangkeno o bahai ingi tongmani sanani thangkangke waisa mon ki bat panda hne thangmani bo tabuk rifrik jago tabuk baskangni indigenous day पालायनायनि सिगां हनै कक्साबना थांबा बोरै फिरजा गंके बसकांनि साल कुबुनि पाराराव थांनो मानो मानया आबनो तुइबो बेलायखे गथौवान समाव कलायखे बीजेपी नायनायग्रानि जरानि कक पान्डाव तिनि जम्पुइ जलाव तामं खाबुनि मांप्लि ककबरबाय सामाबा आंतै गोबां ककलक सालिया हास्तिनि राजनीतिनि जे आन्दोलन गोबांमा बररक ताबुक जे दफानि चबा साक हामक्रायनि चबा आबा हेंलाय तंमनि जरावनो जे सरकार तै तंनाय एलायंस पार्टनार तिप्रामथ হয় बीजेपी नि बिसिं हायंलाय तंमाকক फियाबा जे तिनि जम्पुइ जलाव पार्टी मुंमानि आबो बीजेपी शिबिर साको तिप्रामथ अटैक खायो हनै तिप्रामथनि रिएक्शन तागुमायाखो खनायग्रानि बीजेपी नि क तामे बुजाखा आंनि सिनि ताकाजला मन्डल जम्पुइ जलाव बाजार सगो थांमानि तारा आनो कयजना सातजना मथानब्र खायो बुखाया उस्ताला काला थे खबरै लास्ट थे एकदम माथो बसुगा कारण अफिसनि अफिसार रखाय जानो घन्टा बुरि खनि से बास होइसे आनो बंग अफिस दारि अन्तन गया गान उनतेके पसिसन कुन खाइ आनो आइना पाइ मुलुं खेरां बादला तुनि আজকে আমরা আগামী 9 আগস্ট আগরতলা শহরে জনজাতি সমাবেশকে কেন্দ্র করে আমাদের প্রত্যেক মণ্ডলে ছোট ছোট বাজার সভা উঠান সভা চলছে তারই অঙ্গ হিসেবে আজ টাকাতলা মণ্ডলের অন্তর্গত জম্পুইতলা বাজারেও আমাদের বাজার সভা শুরু হতে যাচ্ছে তার আগেই এখানে আমরা দেখতে পাই এখানে লোকালের যারা কিছু গুন্ডা বাহিনীরা আমাদের কার্যকর্তাকে রাস্তায় আটকে বেদর মারধর করে হসপিটালে এখন উনি ওগুলো হসপিটালে আমাদের কর্মী চিকিৎসাধীন তো আমি এটাই জানাতে চাই যে এই ডিসির মধ্যে অন্য কোনো পার্টি আর রাজনীতি করতে পারবে না মিছিল মিটিং করা যাবে না আমি জানি না তারা কোন রাজ্যে বসবাস করে তারা কি রাজ্যের নাগরিক না অন্য দেশের নাগরিক এটাই এখন জনগণের কাছে প্রশ্ন বিজেপির একটা ছোট্ট বাজার সভা ছিল তাদের মধ্যেও তাদের আক্রমণ এবং আমরা এখনও অবধি যেটা খবর পাই যে প্রত্যেক জায়গার মধ্যে তারা এখনও মানুষ জড়ো করে কীভাবে সবাকে বার্তাও করা যায় খাবারনি তাগদে বুকুকসং হাকে বিজেপি নি বরক বুজাকমানি পার্টি
party mano kitingi hanyo hashtag gerangi yo kok toma koplong ngi thangoka BJP party bakati যদিও তিনি বহাইনো বিজেপি পার্টি ni বখাক্তই যে কামি কামিও হাবনানি যে সামুং বটাং বেলাইखे কাহাম তংমানি কাইसे তো মন কি বাত পান্ডা খালাইনা হনैया आसाराम बारिनि पूर्वतक जायो सरजित देबरमन नगो थांमानि फियाबा आरो बुप्रे साप्राय खालायजाकमानि पार्टी मुङो जे खरक दामनो रमजाखा आबनि याग्लताय कुनो रममायाखो ओंखाय फियाबा कक सिलजा जाकमानि आसाराम बारिनि बोरि बदल बखाक्तै सरजित देबरमाखे ड्राग्स फालनाय गे किन्तु जे सरकार ड्राग फालानो माना खाय बि नगर पाना खालायो हनै आरोबो बीजेपी जेसेकपानो सिगांलायदि आमपालायदि बरग रमदि कक सिलचा मुं कतर मानुखा ताई आमनो कारिबा हायनो जे आसाराम बारिनि आरो तिप्रा मथारो खेतो गसिया बरनि बरग आरो इनभल्व दङ हनै फियाबा आसाराम बारिनि अ पार्टी मुं ताबुक चगलाखो पाइगलाखो तामनि हिनबा आरो पार्टी मुं तरमा साके तरि दङ ताबुक बाहायनो ताई खरकसा दुखुमानजाक ताई काइसा कतर पार्टी मुं नासिङि तंजाक जरा आबो जरा बाय बाक्सा नर कक्तमा सायमाननाय जे बरनि मुङै केस जाखा आ केस माने नगन ताइसा सिनिया नुगिया साबजानि चप्रमानि कक्तमा आबरि डिटेल सिनारो फुटेज सकय केन्द्र फुनुगानो फियाबा अबो सित्रा हालक देरा लायनि गोबां फासिं थाङै दङ आसारामबारि आबरि यागुलो जे ताक जम्पुइ जलाव उंमानि कगनति जम्पुइ जला बा ताका जला कन्स्टिट्युएन्सिनि तिप्रा मथा नेता रगनो जों करनानि बागै चेष्टा खाइ दङ फियाबा जों ताकबो कगदुक्ति करङि माया खुनि बागै नरनो तिप्रा मथानि रिएक्शन रिमांलाखो जे ओ तिनि बुनाय रगबा तिप्रा मथादा ताई ओ जे खरकसानो बुजाकमानि कक्तमा फायो राजु देबबर्मा मुङै बसाकबाय थामानि कगनरक खोनाका सराय सराय यङै थांका तिनि साक जरातै जे 25 तारिखो अर सिरै मोहनपुर थाना आमसाइनि दै राजा पाराव बुजाकमानि थानियल कथार ताई कथाल बरकनै बुजागो सञ्जय देबबर्मा अ पार्टी मुंबाय चालजाक मात्र बि लगियो बरक थांका आसते लगियो थांनाय कनियो बुजाकमानि कक सञ्जय देबबर्मा हके अ बुजाकमानि पार्टी मुंगो बो आदार पार्ट हाइके नावै तंखा आरो बिनि कुनु माने बुजाकमानि जागाव खबजा गया हाइके फियाबा बिसिंति कक्तमा दङो जे बुजाकमानि यागोल बंनि नगनो थुइले कक एबा बरक बाइक थालाइनो ताइन फुङो थानियाल नगो तनि मानि कक ताबो कक्तमांखा जे बुनाय रक साबो हनै नायटकते कामियो सालाइते सय सय बुमु कन्फार्म मुङै थांका लोको बस कांगनो ताबक सालाइ तंलाइखा तेमा चला तेमा बोरै तेमा नुगनाय तेमा कामिनि बरक समेन्द्र देबबर्मा सन्तोष देबबर्मा ताई राकेश देबबर्मा सन्तोष नहंके कोला हनैबो नुंलायो कामि आमचायो पुलिस रक ताबक सगरति बुमुं साइमानखा नक साइमानखा मोखां बम हाइबो साइमानखा आबनि पुलबो रमि मान्या सिरे मोहनपुर थानानि केबेल पुलिस चौगिया पुलिस ताई बरकनि बखानो जिदिवि मान्या आबहाय पुलिस तानि हिनबा हा साकाव गणतन्त्र रायदाव बरकनो नाय मोथां दङ हनैयो बखा पयतो सरलाय जों बलंगबो नक टांलायो टाउनबो नक टांलायो लामा किनाराबो नक टांलायो तामनि हिनबा सिकक बाय कातिवानो गुन्दा बुनायराव बाय कातिवानो हनै फियाबा कातिरि मानलिया बाबायसा फासिं कामिनि बसकाङनो कामि गानानि लामा कासु बुजाना नांखा थानियल देबबर्मा ताबक थैनानि हालक जे अवस्था तिनि मकल माकाल बेबनो गरब बायखा बसाकसे मनामै तंबायखा फियाबा हामा लेखलेखो थागिया आयोग पायाखौ माहायखायनै ताबक साखामिया कलायजाक बुमा सं कापसिनि कामै लेंफ्राजाक चावै नङै मानयां लायनाय थैबो थैयासो थैयाहाय एंके थैयाइबो थैजाखाय आबहाय कायसा हालगो कलायजाक नखुं अ दराजाक नखुंनो जतनो खायरकजाक एमनकि टीवी नायनाय न्यूज नायनाय कामि आमचाय ताई गानानि बरक लागा तिनि खायरकजागै थानियल देबबर्मानि नखुंगो फायै खायरकमानि जानो फायका ताई थानियल देबबर्माना हामरै तुबना बागै चुगिया नखुंगो बाहायके चुबायमान हनै बो कगलाम सालाय फायजा जाखा तै राजानि बरक जे राजानि बरकनो बुजागो हनैनाय बु हनैनाय कक्सिल चलायमानि आसले तै राजानि बरक बेबांनो हामिया हाइरकनि रग बाक्सा कमेन्ट रक सालाय तंले बेमानि आबनो बेलायखेनो लासि जाखा तै राजा कामिनि काहाम वान सुनाय बरक रक ताई थानियल देबबर्मानो खायरक जानाय बरक रक तिनि फायनाय जे मानतै चुबा चुबर फायका ताई बिनि पार्टी मुंगनो खायरक जाखा बसकांनि सालो थानियल देबबर्मानो जे इंको देरा रनाय बरनि एगेन्स्ट सभा खायना थांतनिबो जास्टिस सानथानिबो लगिरना हिबो सापायका खा काहाम बुखुगकरा संरक खोनाय चिन तिनि थुमितु जाकक जे
tei raja kamini lukorong no phainai thaniali nokhongo phaigraka o pati mungno chajagya angi sanani bagai khrajani chintini kokthumi mangpliwo Tini nok tap ni bagai thanial ni nukhungo phai nyani nangkha kisa khorong khorok sare sung thanial no iko blai kha hamya no gui icha subana khaile jamani hingkai tai bong nong nukhungo chugyang gei jotom suba sonang honi bosama bachung ma suba thakya khairu gui bo kami ni nor ka phai mani sung terasbari ni jeta o bu hnei khobor khana az kami ni da ya kami ni no nge tabuk to kabang no social media ni bisingo nugui mankha haikaba net rogo internet rogo nugui go mankhana kabang ma khobor rogo tabuk koekjana ni mungong khori tongka a bor rok bu hnei nge tabuk je norok to a kami ni bor da bu no a je mung khana mani bo bahai obo to sung bo bui ka hakai nyok khana sung ma su si tu ya tam kai sung ko choi to kong no sawo je bui samani obo choi nyong phano manota ngi phan mano ka na ung wa ma haja choi nyong acha nge tab Tripura hastini kotor koktoma hingke hamya koktoma no ma sajao phiaba Tripura ha o no jeng kwbang kuk jengjalo klai tongo a jengjal klai mani to common kaisa tongo tai kaisa hingke abon tam sansinai internal kaisa ma hansinai ka bising ni kaisa kha sajang nai sakani kaisa khas ni thanial hindi BJP Tripura motha bolaima hindi ako hindi amai kokma tong khania pokte kaisa je norok saimanna birkhung rok tabuk belai khe safety krei ngi tongmani jora o jorao hanyo hai birkhung party mungni kokma tini kase pheuka miase oro agortala ni birkhung kholawa indigo birkhungo pura jottono passenger ka saoinai cholina simi tiar a jora se asura choli angai thangka aboni ulono jottono urumuro nanglainai kasajang roka kaisa bisingo kasamani yagolo hingkai borok jotono sungka tam bahai thangna mano maya mani somoi nangphar mano nangefar mano hini sajaginai borok confirm kaisa birkhung khola tongo ar ono kalaikha মার্কিন নি যুদ্ধ বিমান মানে ইউএসএ নি কাইসা ইনকো ফাইট জেট হাইতা জবার লাইফুর ককজংনাই কাইসা বিরখুং F-35 ইনকাই অ পার্টি মুংনি সিকাং দরবনো বাখলাই মানস্লাবকা অ বিরখুং চালকনাই পাইলট তবে সাকদুখু মানখা বনক হেলিকপ্টার বাইকে দাতি খেতু বুইনাই হাসপাতালত লাংজাখা te markin senani bakhaktini kahe saklaimung sadaka a birkhung america ni je nobahini hingke rungyung jahas kotor ni bongko sengkrak rok ni hni saimanka amno karibota kisa koktoma kasai phaika chini mangpliwo hanyo hai kha sajanai ko gari bai thutai khorokta siklani yakung bai thaka bekreng fire service ok phaine boro dokuman jagno hospital tubukha patimung আগরতলানি যোগেন্দ্রনগরনি মহাশক্তি আমচায় সাকদুখু মানানি মুং নকুল ঋষিদাস বিনক আরিয়াও তাই লামা ও অ্যাক্সিডেন্ট নङै হাইনো হাই সাকদুখু মানকা খরকসা বুরা আবো তিনি সালসানি কক্তমা সাই दङ पार्टी मुंगे बिशालगढ़ थानानि बाइदा दिगि बाजार कक्तमा साइमानका बाइक बाइ बाइसाइकेल थुताइलाइमानि परेनो बाइसाइकेलो काजाक अजित सरकार मुङै खरकसा साकारा दुखुमानो बनो फायर सार्भिस नो रिङि हाइनो हाइ बिशालगढ़नि हासपाताल तलां थांका उलो खाब्रुम फाइगा बिशालगढ़ थानानि पुलिस पुलिस साकनाइमानि उलोनो डाक्टर हामसाकनाइनि बागै टीएमसी ओ रेफार खालाय रहजाका kok silcha jaka bisalgor bokhaksdeo sal brum brum lamao bor thi tongmaikha yakung bai tongmaikha gari bai tongmaikha aboni bagi bisalgor ni traffic unit tai thana rok ni samung no ti belekheno chajagi ang laikha borok tongi ba bahai sal brum brum hai accident nglai tongsinai hlainai oboni je saka abo to ongkha tai kaisa bisalgor ni sutar murao bahai ti prasa khoroni dukuman mane koktuma chini aro kasai phaika tebo kotor ma wana singja kok tumangkha
যে ওয়াই চিনিমানি হাইখাই ন গাড়ি খুংসা ব্রেক ব্রাক রমিয়া খাই দই ফাইমানি ওয়াই সেনে বির সাউই থাङैनाय खाइल थाङै कालाय रैखा सरकनि नार आबोबाय गारि बिसिङाव खरकटाम तंनाय बेबानो जाख्रब जागै थैका ताई ओ गारि कायसा त्रा इंको टीएसआर डिउटी खलाय तंमनि इंको गारि गानाव बासाय तंनाय खरकसा टीएसआर तिप्रासा मासा लांमा सासो लांखा डाइरेक्ट ओ गारिनि स्पीड बाय थुतायै ओ वानवा सिंजा ताई खारिबो सिंजा पातिमुं पाटिका उनकोटी डिस्ट्रिक्टनि कुमारघाट কৈলাসহরनि चिराकुटी आमचायो थैनानै नांखा 4 जना पातिमुंते सुक्रुबि साना थांगा साइमांखा उनकोटी जिल्लानि कुमारघाटनि सिमि फाइ तंनाय कायसे इनुवा गारि बेलायखे दय फाइजाक आबोबानि ओ खरकब्रिनि लांमा चनानि नांखा ओंखाय आबोंखाय मिया हरनि 12टा जराव কৈলাসহরनि चिराकुटी आमचायनि हिनजागो आरोनो ओ खारिगुमा सिंजा पातिमुं नोकदाय रक सामानि तै हिंगाखाय डिउटिओ तंमनि पुलिस रकनि कायसे कमान्डार गारि लामा किनारा बाथागै आसुमसा ओ दय गारि फाइनाय इनुबा आबोनो फाइनाय ओ गारि थुताय फायो पुलिस गारि ओ थुताय माने हमसकेनो दजाक पार्टी थायो न बाहान चेरेबै थांबायका इनुबा गारिनि ड्राइभार ताई खरनै काजाक 3 जना टोटल ताई आबाय बाक्सर पुलिस गारि गानाव तंनाय टीएसआर जवान बाहायनो थैका इंखाय पातिमुंनि उनाव नाम चाय बेलाय खास हाजाक माने कासाय खास हाजाक लायखा ताई उरुमुरु नांलायखा आमचायनि बरक फाइबायखा फाइका पुलिस रक सेरनानि जेंखा ओ पाति माने उखलगो तामु कारण ड्राइभार दा चवाक नंजाक ड्राग्स जाजाक दा तामुंनि आस दय चालक गाय लामा ओ जे नायमो थांरक नि तामु बियाल टं आबरक नो नायतुनन बागै तिनि फाइका थैनाय रकनि बिसिङाव थरकसा खरकटाम ताई तिप्रासा खरकसा थैमानि कक्तमा खनायनाय दिनि कक्तमो पुलिस रकनि कक আমাদের নাইট রাউন্ড ডিউটি ছিল এখানে তো নাইট রাউন্ড ডিউটি আমাদের স্টাফ এখানে দাঁড়ানোই ছিল গাড়িটার কিছু একটা প্রবলেম হয়েছিল গাড়িটা ঠিক করছিল ওই সময়তে কুমারঘাট দিক থেকে একটা গাড়ি অসম্ভব স্পিডে হঠাৎ করে এসে পড়ে এসে ডিভাইডারের মধ্যে ধাক্কা মারে তো যারা এখানে ডিউটিতে ছিল তাদের একজনকে ড্যাশ মারে ডাইরেক্টলি হিট করে ওই হিটের ফলে আমাদের যে টিএসআরের জওয়ান ছিল মিলন দেববর্মা 8 ব্যাটালিয়ন টিএসআরের সে এখান থেকে প্রায় 20 ফুট দূরে উড়ে গিয়ে পড়ে গাড়ির ধাক্কায় আর গাড়িটা ডিভাইডারে লাগার পরে একদম ফ্লাইং করে গিয়ে ওই পাশের ড্রেনের মধ্যে গিয়ে পড়েছে যেটা প্রায় 40 থেকে 50 ফুট হবে যাওয়ার সময় আমাদের এই দাঁড়ানো গাড়িটা ছিল ওইটার আবার মানে যে বডিটা আছে ফুট সহজে বডিটার মধ্যে ড্যাশ করে ফ্লাইং যখন যাচ্ছিল গাড়িটা এতে করে আমাদের গাড়িটাও পড়ে যায় সাইডে মানে সাইডে ইয়ে হয়ে যায় কাত হয়ে পড়ে যায় এবং আমাদের ওইখানে যারা ছিল দাঁড়িয়ে ওইখানেও 2 জন আরও অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে তো পরবর্তী সময় আমাদের সমস্ত অফিসার ডেপুটি কমান্ড্যান্ট 8 ব্যাটালিয়ন টিএসআর আমাদের ওসি এসডিপিও আদার অফিসার সবাই ভিজিট করেছে আজকে আমিও এলাম এখানে ভিজিট করতে দেখি আমাদের তো চেষ্টা রয়েছে তিনজন ছিল স্পটে তো একজন মারা গেছে এবং শুনেছি আরও 2 জন চিকিৎসারত অবস্থায় মারা গেছে যে টিএসআর জওয়ানকে আগরতলা রেফার করা হয়েছে তাদের ওনার অবস্থান কীরকম
এখন পর্যন্ত যে যা খবর আছে সে এখন স্টেবল আছে, ট্রিটমেন্ট তার চলছে জিবি হসপিটালে, এখন পর্যন্ত স্টেবল আছে। আমাদের লোকজন এখানে দেওয়া আছে এবং ডাক্তারদের সঙ্গে কথা হয়েছে, টাইম টু টাইম কথা হচ্ছে। তো আপাতত স্টেবল আছে, বাকি ট্রিটমেন্ট চলছে, দেখা যাবে। যিনি মারা গেছেন ওনার মৃতদেহ কি পরিবারে তুলে দেওয়া হচ্ছে? হ্যাঁ, আমরা কিছুক্ষণ আগে আমাদের পুলিশ লাইনে ডিউটিরত অবস্থায় মারা গেলে আমাদের যে নর্মাল সেলামি, সুখ সেলামি, এই সমস্ত কিছু বিষয় থাকে এগুলো। খাবানি তাওদে বুকুকসং ও পার্টি মুয়াকলো সুনতাম সন্থাই কাঙ্কাই যে জাগাও ট্রাফিক পুলিশ বং দাই তো টङैबो बरक आबाहिरनो कन्ट्रोल खाइमायांगै दंखे जों कासानाय रक जों चालनाय रक जों लामाति हिननाय रक हजाकमा तंसिनाय आबो काइसा कतर लाम जों ओमहाय हामिया पार्टी मुरक बै काटिनानि ताबो आनि याफाव ताइ काइसा बालायखे वान सुकजाकनाय अ जरानि कतर बेराम हेकाबा जोंजाल अबनो काइसा साना थाङै दङ नायदि खाबानि तावदे बुकुकसं जों जतनो सामुं रुतुकलायो सामुं टांलायो सामुं खालियो आजिमुं नांगौ फियाबा आजिमुं खालायना थांदानि अबताय काइसा जोंजाल दंखो काइसाया गोबांमा दङ आरो बिसिङाव बोरै स्टाफ रगनो तुइनाय तिनि कक किसा सानाय बोरै बुकुक बा सिक्लाफा नंखा काइजाकफानो ओंखा जे चाकरि खायनाय रगनि बिसिङाव किसासो बरक पार्सेन्टेजआव 50% सो खनिमानो सातक जागलाय दंमानि चिनो उक्लुगो अब बिहाइंड द सीन माहाय बस कांगो जों जे काहाम काहाम के सरकारि चाकरि खाइमा रग नुगै दङ फियाबा चाकरि खाइमा जागाव जे तुइखे जे परिवेश तनजागो काइसे कुइसु जागाव जत जागाया काइसे कुइसु जागाव किसासो तमुं सित्रा बखा सित्रा आमहाय अफिसार आमहाय स्टाफ रगनि जालानो बरक सयमा तंबाय जावो आबहाय जोंजाल रगनो बरक आबहाय जोंजाल रगनि बिसिङाव गोबां कुकनो जे तामसासिनाय जे अफिसार रगनि यागो बेलायखेनो सातक पितक खायजागो इयांकेबा तामसासिनाय रमफ्रे सकफ्रे खायजागमानि जे पातिमुं आबहाय रग उराम उराम ओङै दंफानो आ कक्तमा रग सराय साके चिनि कक्तमानि डेस्कटप हाय सकपाया तामनि हिनबा बरक बाबैसा फासिं आज आमहाय रमफ्रे सकफ्रे खायजागमानि रगनो जे जदि खरां टिसा कांके बिनि चाकरि ट्रान्सफार खायरो हजागनाय इयांकाके उलो चाकरि खाय थांना नाङानो चाकरि खायै दंथै उलो सातक जागानो दाबुक चाकरि वसे सिकिउरिटि दंफानो उलो लामा रग कासु जागानो आमहाय गोबां जोंजाल रगनो किरि लायनाय सारा गैया बुकुक मुथुबै दङ एबा बासा सानानै होनैनायखे स्टाफनि बिसिङाव मेनेज खालायो अफिसार किसा तैनाय आचुक रइनाय बिचार खायमा हायखाय पाइरेरो इयांके रां रगलाय पाइरेलायो किन्तु सोसाइटिव अब डेभिड मोरासिं सामाहाय जों तमा चाकरि खायनाय तमा पुलिस खायनाय तमा मिडिया खायनाय तमा नेता खायनाय जतनो बुइनि बसंनि तलाव मा दङ बयबो सातक जागो हनै अकक किन्तु 100% 100% जसके पानो 90% न बेलायखे कबैकक चिनि बरक रग जत जागावनो जदि समान अधिकार बेबाक्सा थांनायनि चेष्टा खालायो चिनि बरक भद्र किन्तु माने गोजां गोजां कयनेने बरक फियाबा जेरानि फेरक कलायनाय एमन देरामुङाव कलायो एमन प्रेस हाराव तनजागो एमनके सिनसेब जागि दङ गोबां मा बरकनि ककसिल चामुङाव चिनारो सकपायो फियाबा जों आबनो फोकास खायरा गया बा खाइया जे गत नांजानाय बर खाइया मोसक जाया आबाहेराव गै दङ किन्तु आं दिनाव कक तमानो नर सामानि कारणखा नरक किन्तु हजाक बायदि साक सियान ओंखांगाय आमहेरावनि काति मानो बाक्साबा नोंको स्टाफ काइसा हनैनाय चालायो नोंलायो तंलायो हनै हम्पानो किन्तु केबो केबो खा आकासारनो गोबां मा फायदाराव टिसावै दङ तला लेभेल सिमिक कुचुक लेभेल जरा गोबां मा जागाव चिनि थंजागनानि सेप ओङै दङ आबगैनो बोरै बोसारावनो चाकरि खालायनानै हनै हम्पानो बेलायखे किनमा सिंसा हालगै दङ तमा फुजि रग हन्दी तमा ऑफिशियल हन्दी तमा फोर क्लास हन्दी तमा ऑफिसर हन्दी काइसा नलताय काइसा कतर दङ आबो हायके सिनस्रेबै मेथेबै तन्नानि बागै जायतगो एमनकि चला स्टाफ रक सुदनोसे बिनि सामुं खालायनानो कारिसे ताय कुबनि सामुं खालायमा तंजाबाय जावो ओंखाय आरो पार्टीनि बुमुं नावैनाय जे बाक्सा कतर दादागिरि खायनिके तो खायनो दंहा आबो हायके लगर जगर अंजाक ओरमोर अंजाक त्रिपुरा हासेनि किसासक ऑफिस रग
যে কিসাসो थेमरां बरक बाय किन्तु स्टाफ रक गोबां मा तंफानो जे थेमरां खरसा बननो किरलाय मा दङ आबोनो सिनि जे कापुरुष माहाय सलांनि बचलानि हाय तमुं इंको सलानि हाय फान सलानि हाय कक सारागिया तंग्रागिया बोरैनिबो बोरैनि जदि निजिनि बरमनो रक्षा खालायमाया हंके आबो बाक्साबा सागनो दोसोयनाय उल्टाते बो हामिया ngै बाखलाय थांनायबो दं त्रोंगो अबहाय रक जोंजाल किन्तु गोबां कुक अफिसार रक बायनो सातक जागो आबगै जत अफिसार याफानो किसासो बखा सित्रा अफिसार रक बाय थोंजागै साजागै दङ आ कक मा किन्तु कक त्रिपुराव सकपायो जों आं साया आमहायबया आं सेमानो बाहायनो कायसा स्टाफ न तुइनाय कक सालायमानि किन्तु कुसुक बेरामनि से हान्यो थामगना बागैनाय गोबां मा कल खायो बा सालायो आबाहाय ngै थाङो किन्तु चाकरि न कायसा सिमिदा हामजागै दंसिनाय चाकरि दा तरकुकनि बरम अबाहाय रकबो सुंमुं फाय थाङो ताबुकति जराव गोथां तंनायनि बागै नों बोरै बरक जदि अबाहाय रकनो सही दंखांखे निनि बोसा बोरै ताइसे चाकरि खायनांखे अमाहाय केनो जदि अ सामुं सित्रा रकनो चलिरितलां थांखांखे निनि बोसा बोतै चाकरि खालायना फुरवो तेबो बेजालो खालायनाय तेबो अमाहाय जे गतना खालायनाय रक्तरै थांनाय फानमानै थांनाय बरक राज खालायनाय आबागैनाय ह मोसां जदि नकनि बागै सामुं नायनांखे बनो दैयाव मोसुनि रेमानि न काहाम आ सूत्र अनुयायी चायांगै तंखे न कक्तमा थुमनाय रंगफानो मा साहनाय इंयागे ऊर्ध्वतन कर्तृपक्ष न सावै जे सल्यूशन इंमानि उलबो सल्यूशन इंयागे थानावखानो मा थांनाय अबो हंकांकै जों सुरुनि सल्यूशन सिमिया पूरा सोसाइटिनि नेक्स्ट जेनेरेशननि सल्यूशननि बागैसे कगमाति सानाय आं जे अ कग्रक साइ दंमानि जे किसासो खनै मासाव जत बरगया जत अफिसारिया जत स्टाफया किसासो बरगनि अरव जे आबाहाय सातक जागै तंमनि कक्तमा तंगो आ तंगो हनैनो तिनि कायसा हायनो हाय कासाय फायौका अबखे आं अफिसार दिसे कक साइ दंगो अर तिप्रा वानजि सिमिया अफिसार किसासो चिनि बरगनि बिसिङाव आबाहाय सित्रा रकमुं तंगो कक्तमा कासाय फायका खरकसा लुकुनो बरगनो नायनो थांग्रोनाय अफिसार बसे अ सातक मानि सामुङाव कबलजाक चोआक नङै अफिसार थांजाक चोआक नङै बोरै स्टाफ रकनो बुपरे सपरे सिक्रि सकरो रमफरे सपरे आबाहाय गराजाक ताई कक्तमा थुमनाय रकनो नुखांकांके कक साया इंयाके जमुनो बिनि जायनो रमखांके ननो अमति केस फनांग्रोनाय ननो अमति बुनाय लाथातो बुनै हायरम त्रोंखाता अमाहाय तमुं ताबुक ब कायसा अ कक्तमा मानखा आं गोबां मा रमिसाका तामनिबा अमाहाय पातिमुं ngै tongo o koktomano thummuitu bujak tini GRP thanani pulisni o mangplio naini begradi bom hai kaisa halok choli tong hasteo obo kaisa example ngi basaka sini kok बिशालगढ़नि रेल स्टेशन GRP थानानि ओसी फेकजांनाय मानै सावै उरफुनांका बोरै कन्स्टेबल बाय तमुसिता फुनुकमानि हाय वानमा सिंजा पातिमुं पाटिखा जे बरक नायमो थांग्रै दङ बरनो देरामुङो क्लारि टंखा टं कसुं बरक ताई पुलिस पार्सनेल न डिउटी न फेकजाक हालगो बिशालगढ़ GRP थानानि ओसी सुबोध देव बर्मा लगियो तंनाय बोरै कन्स्टेबल बाय तमुं सित्रा तंहनै कक सिलचा मुंमानै रेल स्टेशन थांकेन कक्तमा थुंनाय रकनो हलं ताई हादुलबै खितारका ओ GRP थानानि ओसी सुबोध देव बर्मा पातिमुं सांग्रं सालनि बिशालगढ़ रेल स्टेशन GRP थानानि ओसी नि अमाहाय रेल स्टेशन ओसी न सेलंजागलायै सेजालायखा ताई कक सिलचा जागनाय बारजा ताई तमुं सित्रा आबाहाय ओसिनि मुङै करा ग्याप्रि रमनानि सानमुं सानलायखा आमथायनि लुखरक कक्तमाव सायमानका डिउटिओ तंगतै कक्तमा थुंनाय रकनो कक सिलचाका डिउटिओ तंनाय बोरै कन्स्टेबल बिशालगढ़ रेल स्टेशन तुमुंनो अमाहाय पातिमुं सित्रा पाति तंखे साबो बारजा नाहारनाय ताबुक सुमुं कासाय जखा लुखरंनि आरो पहले आई थी तो आगे आई पूरा बहुत लाभ होता है भाषा सिखाया अंदर विशेष है साइज করছে বলতে মানে অনেক সময় ভাষায় গালিগালাজ করছে খারাপ করছে
আজকে হঠাৎ করে আইসে সেটা মুখ খারাপ করছে হ্যাঁ এটা বড় পিতা না পিটি করে হয়েছে তাহলে তো সুস্থ অবস্থায় সুস্থ হয়ে গেল এখন তো আমি বুঝছি না এটা বিশাল জিয়ালপি প্রত্যেক দিন না মাঝে মধ্যে আজকে এমন হঠাৎ করে এমন মনে আছে যে পরে জানাইছি স্যারেরা জানাইছি স্যারে বসে লিখিত করবি দেওয়ার জন্য আমার দাম নাই আমার কিচ্ছু নাই আমি কণ্ঠস্বর আপনি কি স্টেশনে সুস্থ অবস্থায় আছেন নাকি ডিউটিতে আছেন আপনি দিতাম নেই বাড়ি দিতাম নেই তোমরা লাসিন আছে নি তোমরা মিডিয়া আছে লাসিন আছে ওই ওই লাসিন লয় না আছেন আইও না নুখরা খাবলে তাতে বুকুক সং অবাই বড় ব্লক অবাই স্টাফ ব্লক অবাই এনকো হাবনক রগ সামুং খাইজানা মসুং ন মাস রাং মানি দं হनै सिमि रां नाङै दं मानि बाय सागनि बरम न तुमुनो फालिखि बिखे आ बरम दङैबा ताम खाइसिनानि नों जे चावै दं मानि आबो कले कतैनो फिया बाबनो थैजागनाय बिथि सिंके नों जानाय दे अ सुमुरो कासाव अबाहाय दमुरो नखांके अब कक सिलसा जाखा अ तिनिनि कक तमानि बिसिंतै किहासक अफिसारनि तमु हामियारनो कक साजाका अबाहाय रगनो तमा मन्त्री तमा अफिसार तमा जेकुनु स्टाफ तमा जेकुनु जाति निंथुं चायानो चायाहनि हिनानि फानटुमना नांनाय चाकरि खानि रगनि बिसिङाव रांसिमि तंखानो बेबा इंया निनि बरम जतनि कतर निनि हदा दफा निनि कालचार निनि हुकुम आबसे कतर ननो तुमुनो चिकन खाइ तंखे बपुरा जातिनो से चिकन खाइ नुकनाय चिकन खाइमा कलायो आबगि अबनि बिरुद्धे खरं माति सानाय खाबनि तावदे बुकुकचों आनिया फाव कक तमा tabuk tongko drugs no kebengai kebangma organization kami rogo beri bodol yang keba rehab center kholok laika drugs sanai no rehab center khologai bulaika ko drugs sanai hinai aba her kebangma tipra bari nukjagi tongo phiaba aba haike ngi tongma nugui tongai bo hasteni hapang tipra sarok jefurbano sekango soba khanya ngi bo andolon khanyang bo অর কাইসা কংর রাং মুইটু খুলেন মসুঙ চিন টিপ্রা সারক ন সিয়া সিয়া হলাইও দো কিন্তু অ্যাডভান্টেজ খে চিনি টিপ্রা সারক ন যেমন চিনি কক বড় কক নিজিনি আমানি কক বাই রসাबै নিজিনি আমানি সুরবাই রসাबै চিনি ফক সং ন মথাङै তাক বতंलाइखौ সাব চিনি ত্রিপুরাও অবাহাইকে জানজিয়া কালচাर মথাंनार थानाय चिन टिप्रा सारक जदि सिया हंके जदि बुका हंके बाइके नारलाय तंलाय मानखासों चिनि जादुनि आसाइफोरनि सिमे थैमानि जरा सामु आरो केबो फानो पाति रागनाय करे ओंखाय एलबाम मोसालायमानि टके मोसालायमानि गानानि बसंरगनि बिसोर नोदा नो चिनि त्रिपुराव जों गोरै हिनि हिमपानो जे मानसा मोथांना चाइतलाय दं अ एडभान्टेज दं आबो चिनि रोंमानि सिमानि आबनि न कायसा सिनेमुरुओ ओंखाय आबो आइकेनो चिनि एडभान्टेज चिनि थोंमुङो हन्दै फुटबल हिंदी क्रिकेट हिंदी जुदो हिंदी केराटे हिंदी जत जागोनो सकात माने बलाया बलाया हनी हिंपानो बुई दफानि बरो बलाय मा दङ रोजाब थिनिबो चिनि सुरबि देबरमा सं थांका मोसातिनिओ तो चिनि बाइतर बाला संरक्तो ताइ सानासे ककरि दाबो राष्ट्रपति सकात दग मानजाक बलाय जानायखे कम दिबा चिन दफानि बरो किन्तु ओ द्रागसा थानिबो चिनि बरो सकां मानजाखा आफुरो सरकार मुंसाया प्रिसाया निनि बरो थिबान तंनि जायफान तंनि हिनिनाय करona अंफुरो हुंगाके बयनि हाव सकां ओइ फाइका हन्तेरै आमनखा कासुनान फात जांथिका चिन बरक थयै मकल बसकाङनो कबर चालाय तंनायफोर सरकार कोनो याप्रि रंगिया ओलके द्राग्स रमनाय नेसा मुक्त त्रिपुरा हनुका माले नेसा मुक्त त्रिपुरा हमले नेसा मुक्त खलायनाले हनो रले रमो बुमा बथारि माइया ताबुक लागा अबसिदा उ सागो गेस कुपलंके बसाक मलि जाखेबा अंको किसा मिसा सामुं खाइकेनो देगेरेबा अंको माहाय ओ चिनि जे कुन जागो अंको खांकेनो से आ गनां खाइ हाय याग्रखे आमामुइ फाय माहाय आथुमामु हाय ताक जे कुन जागो रेड रखेनो से फेकजांनि मानि फालनाय राजा से ति ब्राउन सुगार फालनाय याक्तुन खलायनि मानजाक तंसिबले ब नाकाव मानजाया तंबा ओंके
आबाहाय गोबां मा फेकजानाय मानि रगबो त्रिपुराव बियाल करै जानाय फालनाय याफां तुबुनाय याक्तुन पार खालायनाय आबाहाय किन्तु अबाहाय अ याक बिथि बोराय फेकजानाय मानि जालाय तंनाय मनकुलुगो इलिगेल इमाइग्रेन्ट्स बेलाय खे करंजाक बरक फातानि फाइके तामुनो तुबुय अर व्यवसा खायपेगेरा नायबा borok aingni borok bothari phainai aingo bihik bai kagi phainai jaga khogi phalai phainai aba hairok mamuno oro to nok tang phaikeblei oro je bithi phalnai yakonai borok a taijam ব্যবসা খাইgerna ba aba ken ব্যবসা খাইu illegal refund to be illegal to be phalnai illegal a to be phalnai oba hairok Ngay, oba hairok no yakakna bagai tabokhe kaisa rajniti bodol choba ongkhnar bagai tini kok saklaikha abongke Tripura Pradesh Yubo Congress नीलकमल साहांके यूथ कांग्रेस प्रेसिडेंट प्रेस मीट खाई साख्लाइखा बरक ताबुक बसकांगनि सालनिसिमी ड्राग्स अवेयरनेस नतिनाय चबा खालायने हिनै खनायनायनि कांग्रेस यूथ सिखला रौरिको আজকে অসহায় বেকাররা আজকে কোনো দিকে দিশা না পেয়ে নেশার দিকে আবদ্ধ হয়ে যাচ্ছে আজকে ভারতীয় জনতা পার্টি একটা স্লোগান বলতো যে তারা এই রাজ্যকে নেশামুক্ত ত্রিপুরা করে তুলবেন কিন্তু আমরা কি দেখছি যে দিনের পর দিন যুবক যুবতীরা এই চাকরি না পেয়ে এই নেশার দিকে আবদ্ধ হচ্ছে এবং সাথে সাথে এই নেশার বিক্রেতাদের সঙ্গে তারা বাণিজ্য শুরু করছে কারণ তাদের পেটে খাবার নেই আজকে আমরা প্রত্যক্ষভাবে নানান মিডিয়াতে আমরা দেখেছি যে ভারতীয় জনতা পার্টির বিধায়করা যারা বড় বড় সরকারি পদে আছেন কেউ স্পিকার স্যার উনি ওনার বিধানসভায় গিয়ে বলছেন যে নেশা কারবারিদেরকে আমাদের ধরতে হবে আমরা ফেল আমরা নেশা কারবারিদেরকে ধরাতে ফেল আমরা দেখেছি যে ডেপুটি স্পিকার এই রাজ্যে উনি পদযাত্রা বের করেছে এবং প্রকাশ্যে এসে বলছে যে ওনার এলাকার কিছু ভারতীয় জনতা পার্টির নেতারা কিছু সংখ্যক নিমকি নেতারা এই নেশা বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত আমরা প্রথম দিন থেকে বলছিলাম এবং ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেস এই আওয়াজ আজ থেকে 1 বছর আগে উঠিয়েছিল যে আমাদের নেশা নয় আমাদের চাকরি চাই কিন্তু আমরা দেখছি দিনের পর দিন এই ভারতীয় জনতা পার্টির কিছু সংখ্যক নিমকি নেতারা এই নেশা বাণিজ্যের সঙ্গে সরাসরি ভাবে যুক্ত এবং মুখ্যমন্ত্রী বলছেন যে উনি জানেন যে নেশা ব্যবসার সঙ্গে কারা যুক্ত তো উনি যখন জানেন ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেস এই প্রশ্নটা করতে চায় যে এখন পর্যন্ত তাদেরকে কেন প্রকাশ্যে ধরা হলো না পুলিশ নির্বিকার কেন উনি কেন সেই নেশা ব্যবসায়ীর নামগুলোকে প্রকাশ্যে এনে পুলিশের হাতে তুলে দিচ্ছে না কার স্বার্থে এই নেশা ব্যবসায়ীদেরকে এইভাবে এই রাজ্যে প্রশ্রয় দেওয়া হচ্ছে হাজার হাজার যুব সমাজ যুবক আজকে এই নেশার মেঘে ডুবে গেছে হাজার হাজার যুবকরা আজকে যুবতীরা এই নেশার কম্বলের ভেতরে ঢুকে রয়েছে এবং উনি গিয়ে বলছে যে ওরা নেশা মুক্ত ত্রিপুরা গড়ার লক্ষ্যে এগিয়ে যাচ্ছে আজকে আমার বলতে লজ্জা হয় যে রাজ্যে সবচেয়ে ভালো ব্যবসা হয়েছে আজকে নেশা মুক্তি কেন্দ্র প্রত্যেকটা নেশা মুক্তি কেন্দ্রে প্রচুর প্রচুর লোক যেটা হওয়া উচিত না আমি সাধুবাদ জানাই সেই নেশা মুক্তি কেন্দ্রের কর্ণধারদের যে উনি জানেন ওনার কাছে রিপোর্ট আছে কিছু তার মধ্যে কিছু ভদ্রলোক আছে যারা এই নেশা ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত তাদেরকে যেন অতি সত্বর
তাদেরকে যেন অতি সত্বর পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয় এবং যে রাজ্যের শাসক দলের নেতারা আজকে প্রকাশ্যে বলছে যে ওদের এলাকার কিছু চুনোপুটি ভারতীয় জনতা পার্টির নেতারা এই নেশা বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে, তারপরেও প্রশাসন কেন নির্বিকার? এটা টোটাল ব্যর্থতা এই রাজ্যের শাসক দলের। আমরা ত্রিপুরা প্রদেশ যুব কংগ্রেসের তরফ থেকে যিনি এই হোম মিনিস্ট্রির কর্ণধার, যিনি এই হোম মিনিস্ট্রির মিনিস্টার মানিক সাহাজির অতি সত্বর পদত্যাগের দাবি করছি। কারণ উনি ব্যর্থ এই রাজ্যের থেকে বেকারত্ব সরাতে উনি পারেনি। উনি একজন ব্যর্থ হোম মিনিস্টার, যিনি এই রাজ্য থেকে নেশাকে সরাতে পারেনি, উল্টো নেশায় আবদ্ধ করে দিয়েছে পুরো ত্রিপুরাকে এবং ত্রিপুরাটাকে। Kabar Dadung Song Kongres Juba Kongres Song Buskang Tal Simi Coba Ongkor Sinai Pekjani Manyo Yakarani Bagai Triprawo. Parike Joran Kok Pando Tai Video Mangli to Krika Kok Tumronai Buagrat Dai Tim Tau Diliwo Tangzak Borok Home Minister by the Kahamke Kok Sanai Tai Payal Kok Sawi Tumuno Mantai di Prasa According Yang Kakai Elens Kagi Panmano Abai অবস্থা তিন বর তাও থাংজাক তারপর দেখুন কক তোমাকে আপডেট তবে বর থাংজাক আবাহিনী তেব কক থুম গাগাই তিনি ইয়াতুন খালাইমানি জরাউনো সিপাই জলা জেলানি যাত্রাপুর থানানি পুলিশ টিয়া সাথে বিএসএফ কথালাই 1 কোটি টাকা রাং মারিনি ইয়াবা ট্যাবলেট রমখা তিনি আইসুক জরাবো যাত্রাপুর থানানি বাসপুকুর আমচাইও থানানি ওসি শ্রীকান্ত বর্ধন কটক থুজং সাকা যে কাইসা মালখুং কটমা কাহামাও 14,000 টা ইয়াবা ট্যাবলেট লাংজাগি টংমানি বিসিংদি কটমা মানে সালপুকুর বিউপিনি বিএসএফ জওয়ান রগনুকতেই পুলিশ টিয়াসার এমবুসা আসুক লাই বর্ণ রম লাইখা তাই ফিয়াবা কাইসা নগ নাইটুগৈ ও যে ইয়াকতুন খালাইনি রকা খালি থাকা আজরনো খরকটাম গনাই রগনকে যে ইয়াকতুন খালাইতিনি করজা রনকা রমখা তাই বরনি নগ বেবনো ফাতার হাসতে হनै সাই খেনারকা পুলিশ মন্ত্রী রতনলাল নাথ মাই এরনানি বাগৈ নাই হাইব্রিড মাই কাইনি বাগৈ যতননো সাকা হুকবা নাইখুং নিবখাক্তৈ ব তিনি সিমনা বিধানসভা কেন্দ্র কাহে পান্দাও অকক থুমরখা ত্রিপুরা হাসিনি হুকবাতাই হুকবা হামগার মন্ত্রী রতনলাল নাথ 2024-25 বিশিব বছর খ্যাতাও মাই বাংখা বছর রাং আজি মুংমাংখা বরনো বসাই খেনারখা আপনো কারিব কেন্দ্রনি বানিয়া মন্ত্রী তাই শ্রমং মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল সাকা ভারত সরকার ভারতনি মানিকনি রগনি সাকাও যে রমানি 25% যে ট্যাক্স আবো বাই তামো বছর খামি আবো টেক্স খাইজাগি দङ হनै সাকা তিনি গব অধিবেশন বীরচন্দ্র মনু বলং বেদেং সাকথারমং বাই বকফা বলং দেবীপুর কমিটি হল বন মহোৎসব তে তিনি সংসদ জাখা মন্ত্রী বক্র নরেন্দ্র মোদীনি আসুক ফাংবাই তিনি কেন্দ্রনি মন্ত্রী সভা কাইসা কক চাবলাই জাখা কক চাব মানে পাইমানি ওলো কেন্দ্রনি কক থুমতাই আওয়াইমুং মন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণব কক থুমদেন সাকা 15 ফিনান্স কমিশন 2021-22 নিসিমি 2025-26 জরা প্রধানমন্ত্রী কিষাণ সম্পদ যোজনা PMKSY ni bisingo khobjagnai 1920 কোটি টাকা রাং যতই 6,520 কোটি টাকা no রাং সেবাইনি বাগৈ গসিমুং রখা ও স্কিমনি বিসিঙ্গো 50টা মাল্টি প্রোডাক্ট ফুড ইন ইরেডিয়েশন ইউনিট স্থাপন খালাইজাগনাই তাই PMKSY প্রধানমন্ত্রী কৃষি অহাই যোজনা ni bisingo 920 কোটি রাং ni স্কিম রক তিসা জাখা আবাগে কবাংমা স্কিমো রাং রনানি কক সাজাকা ভারত সরকারি বখাক্তৈ আমনো কারিব তেব কক থুম চিনার কারেন্ট রগনতি বাহিনী হাসতেও যে জায়গাও CPM রক আন্দোলন খালাই দङ বিল বাংরমানি মাথাকদে স্মার্ট মিটার বাতিল খালাই দি বাহাই রকম সানমুং জরাव হাসতেনি কাস্টমার রকনি বাগै তাবো কতাল থিনাङते কাহাম কোয়ালিটি গনাং ভোল্টেজ नो চল খালাইনা थाङै दङ तांसेब गनां याप्रिनाय दङ त्रिपुरा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी कॉर्पोरेशन लिमिटेड हनै कक्तमा त्रिपुरा बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन टाइ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन CBSE बायनाय कलजाक अ बसर कुचुं माध्यमिक आमचुंगमो पुइला बेरामो पास नाय रगनो तिनि बरम रेखा इकफाइ इउनिभार्सिटी उदयपुर राजस्वी कलाक्षेत्रआव संसाजाक अ पान्डानि बिसिंतै
मानजाखा एमएलए जितेन्द्र मजुमदार बसाका लेखापड़ा बरनि बागै कतर नाहारबुं थाइनै हास्ते इंद्र सेना रेड्डी नालो तिनी राजभवन टीवी कागजक भारत सामनानि बागै जन जन का रखे ध्यान टीवी मुक्त भारत अभियान न चल खलाय रेखा ताई ब तांसेबनि बिसिंतै हास्तेनो सकांक्लांनो थांबाङै बागै टीवी मुक्त भारत ना नांगौ आबै पंचायत नि बसक % टीवी मुक्त अंखा आबाहेरनो ब तिनी ककथुम रखा बिप्लब कुमार देव एमपी बिनी बुमानो तुइनाय हास्तेनि मंत्री बख्रक नरेंद्र मोदी बाय मालायखा ताई मंत्री बख्रक नरेंद्र मोदीनि हासाल नाहार मुंग्रगनो तुइ देशनि हामक्राय नानो तुइनाय तिनी खातंमानि कक साका ताई ब तिनी मालायनाय बखाव फानमांखा ताई बखाव पुजो बांखा किन्तु एमपी बिप्लब कुमार देव मालाय तंगै मानफानो मालाया ngै तंगो बुबाग्रा प्रदीप किशोर संबाय मंत्री अनिमेश संबाय तिप्रा मथानी लीडर सकबाय तिप्रासा एकरनि बागै मंत्री बख नरेंद्र मोदी वाइ सापानो तिप्रासा रक नेता रक बाय मालाया खो तिप्रा मथानी अबन कासे वानवा सिकजा कक मंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा तिनी कायसा पान्दाव साका साक नाइजारनि बागै ताबो हास्तेनि लुकरक बायराव थानानै नांलिया ताई थांनाबो नांगिरा खायनि बागै चाइचोगै दङ सरकार तिनी हापानियानि त्रिपुरा मेडिकल कलेज हासपातालनि विवेकानंद ऑडिटोरियम कायसा पान्दाव कगनान थांगाव कक साका मंत्रीफ्रा कलेज कितिङै बुहां कायमानो काय बाहाय थैरमानि पान्दारक बाहाय तिनी संसाका ताई ताबो गवै हासाल रांकमो खिबि हासाल साग नाइजारा थाना नांलिया और स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल सामने बागै चाइटक जागै तंगो हनिबो सावै खोनारका तिनिनि पान्दाव मानजाकमानि बिसिंतै आबुनि यागलबो हास्तेनि मंत्रीफ्रा डॉक्टर मानिक साहा प्रगाब्बो बनो बाहायनो आगरतला डेंटल कलेज नो नॉर्थ ईस्ट नि जतन से काहाम डेंटल कलेज सामनानि बागै हास्ते हापार चाइटक गै तंगो हनि साका तिनि आगरतला नि प्रगाब्बो बनो नेशनल ओरल हेल्थ प्रोग्राम ताई नेशनल हेल्थ मिशन नि साक्थार मुंबाय बुआ बेदेक नि मेडिकल ऑफिसर नर्सिंग ऑफिसर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर रौनो रमै सनो हासालनै हास्ते बेराम नि लय क्लेर मुं पान्दा ताई कयला शहर बाय विशालगढ़ नि बागै जे ब्लाड डोनेट खालायनाय आरो नि थैरगनो तुबुना आगरतला तुबुनानि बागै जे गारि नांगौ आबरगनो सनामनानि बागैनै तिनी कायसा पान्दानि बिसिंतै चल खलाय रेखा हाके खाबल तादे उक्सं जरान कक पान्दाव ताई कबां कक सालिया खरा ताई से कुबनि कक मतुइ फाइन हने कक कसार तिनी और बाजाखा जतन हामबाय।